Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, utamanya khadimil majlis Kiai Syafiq Radhi, malar muka beliau sehat, panjang umur, dan malar muka seteja kru, seteja pengurus, malar muka paling nasihat setejana. Semulja para kiai, para ustad, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, sehadir di malam hari mangken si abdina tak bisa nyebut setong bersetongah, namun tak ngurangi abdin tu'ati turmulja aki keluarga besar Haji Siddiq sesamangken kelerasan etepaen etempaten malar muka seteja pun apa saya paringaki dari gendeknya sebunyaan sarang Allah tempat kak dinto tertetia tempat barokah topo tona Haji Siddiq tertetia orang mulja ahlul Quran bancukan gaula ajunan malar muka teti orang mulja selamat dunia akhirat teka hajat. Para rabu sepetan gaula amulja aki tanpa terasa gaula ajunan malam hari mangken sudah hampir memasuki paruh pertama, hampir selesai bulan Rabi'il Awal. Malam mangken malam tanggal 14, tanggal 14 berarti ampon malam hari mangken para karitung pas separuh bulan kita lalui. Tapi khusus Riyadul Jannah ki karibunya. Ki karibunya. Jadi berarti minabi lastare 15 berarti ki kare bitong tibi. Tapi para rabu dan guli yakin monta itong bitong temu lastare. Keng mun eker beker saja nabit. Terus segi sudah jalani karena terus terang dan gulaban panjenengan minabi keng ngampu haki apeker ngampu haki renjana tapak pak gula malam hari mangken gelak nilpun ke khadib abdina ke Syafiq deki depak kata lima Siddiq 6:30. Kenapa? Karena abdina ternyata jadwal diundur sampai jam 7 pengajian si pertama ning Pamekasan. Apa yang terjadi? Kalau berangkat ke Pamekasan, lah karitang megenteng. Kapiner lah. Pas temu tempat dekat di para rabu, temu rame. Lah kari PD gula. Sengunceng oleh 2 tahun. Gela konfirmasi benten gula sampai nelpon ke Syafiq, pokol petok malam acara nak kiai. Iki kol petok malam. Alhamdulillah. Ternyata depak ke acara pas ternyata si pidato penceramah lain maksiat lah tadi hari apa ya maksudnya dan gue akhir orang bah pastor pun apa kiai mak pun apa kiai dek rumah tolong olokakin ketua takmir musola nasuruh ke kantong lagi panjenengan ke musola ngireng lagi oke saborana orang apa tani saya kocak colokan beni badan peseni kebun gula memasak ini sambian nguncang gula gula telepon ban gula oke jam 7 orang sing nguncang gula punya mundur gara-gara gula ampon beda pengajian selain katon senika gula nyangkup kereng lain sebuah orang lagi musleh tanpa konfirmasi jadi ternyata tempat kadin tu ampon nguncang kereng lain meburung tak ngebola gula telepon kita burung kadin tu berarabu. Jadi gula ngocol sekuni, gula ngocak, gula lekare
gerbang te gerbang ke kantong orang panika sayang kebeni buana colon gula pada tua benempian gula mulia assalamualaikum bangun cak tak langkong gula laku ke kasah gula tak butuh besar gula banyak dibudin gula bangun cak ke sopir mayu toleh mangkat gula terau celep ateh gula mangkat ke cicitik keng letak dir gula kantong setengah beluk ledepak ja ampua kimun akal ja ampua kimun rencana tapi ternyata bila tapak-pak gini kapan kasokana Allah ampun jadi gula mangkat ke kisah fikir ni ke periksa ni kalau setengah 10 jabun kisah fikir setengah 10 ajunan jerama engki siap setengah beluk ledepak kantong alhamdulillah kasokan Allah thank you rok toron saya sampurna berarti kalah sakte kariyadul jannah mari lanjut tinggi para Rabu orang amolot nikat tocukna beda telok tetenin toles tekeng tak beri hadiah kan Nabi Habib Abdul Qadir beda surbana mon gula eman jangan pun kok kiburu bener eki panjenengan binabi amolota Haji Siddiq mangken amolot tocua kita lo setong eki kak dito tasyakur mari ini bahasa hadis setong tasyakur dua tawassul telo tabarruk tetimun molot dan panika tocua kita telok panika insyaallah oleh bakal banyak ega amma saya ikau lagi muslim tak identik akin sampai ke akhirat kikning tunya ampone paringin kikning tunya ampone paring aki kong langkong ajunan sela tapa 14 malam insyaallah tuli paringi benar eki keng mon tak tuli paringi kengain bila lengan tang mantia pacet jan ingat tangan sareng Allah jan tak ibri gelu itu orang gelu bila kadung ibri daras raja bah raja anapa takok jan gula jen rangakining majlis-majlis termasuk majlis ajunan gak ditok iki gak ditok keng lebur keserona takok keng Allah lebur keserona detik etorot keng kadung iberi raja wah dari sopan nikah takok mi pasambian atak kretek 15 malam lah ada apa kan dini ke Syafiq min Nabi adabu tore sepur hajat doh kabitang dia lah debu nage muslim pakon nyeng biko lah keng mada apa yui tina tenang dekik bila ampun finish 40 malam insyaallah bakal raja barokan kula andi keyakinan bakal raja barokan kor ija amin mun tak pati entaran keng mun sa istiqomah para Rabu 40 malam raja nih al ajru bi qadri ta'ab ini kaki al ajru bi qadri ta'ab ring paring apa jangan lesona jadi mun jan leso raja ring paring paham gini kan ini mun kisah ya lain cara sepaling leso mulai kuluk semimpin beliau sepaling leso teraja paparing dari paring nasihat beliau ampun kita lanjut setong tasyakur akhir-akhir mangken boleh sekut mangken madepak banika ribariin kita dengar bada orang ngatanya napa dalil molot kak dinto jaring nabi tak tu molot sahabat tak tu mana molot ya kok mipah bukan bebengal bada molot dibudin pas bada dalil kanjeng nabi puasa Senin Kamis leres periksanin apa-apa ajunan ma puasa kak dinto fihi ulitu karena Senin kini kak gula lahir aki maka gula apa sah dalil gak ditopas kemudian menyebar dari dalil maulid kemudian dari pihak mereka pas ada bu jadi kan bi ketibi ini medalil si along polong agak setia beda dalil senyokoren nikmata Allah separingaki dak umat Nabi Muhammad aropa Nabi Muhammad kemuliaan Nabi Muhammad akhir bahalong bolong beda gula mulai makin syuting gula matorah beda
hati jak mirame jurak yang beda maling letar apa aja gula itu tipe nasihat kan bisa kikir gula mon beda total apa tadi kikir nanti kikir apa kan gula maaf ki mon beda pertemuan kadang beda merton cundor gula kikir anu gede jadi kadang beda tipe nasihat apa kan ki Syafi'i ada bu penasihat rajuna pokoknya mon beda tak pati saya nih kan to gula matur jadi Syafi'i abdi dan nyoneti kikir mon bah beda pengurus akar tokar kikir gula sambil main beda tipe nasihat iya mah yu berburu ayu ambu gula tak gigil kan gula masa berat nah, jadi makin berhubungan pokoknya berbeda total enggak bila marhaban pas satgas napaki salbut dosa kan gula ning gigil nang mon marhabanan nikah intina kan bah nang sampai di pada tipe nasihat oke jadi bejar cari keng demi Rasul kepi panika ada boleh keng maklen apa senang kok panika kala kadung keluar biaya malek itu mat barok kali toron nah ini kasih ke maksud tinggi ban gula lemari berhenti pun kaki Syafi'i tenang benih keng ulen mama tuar itu tinan tai santai abid lah tak tetemon pompong tetemon awan lanjut gi lanjut pon bada hadisah badah dan kelompok mereka mun kundabuna ulama jak colocol engkau minta hadis gula mangken ngojol hadis keng mun hadis ke tak sohe jak ocol gula ngojol se sohe riwayat pasera Muslim riwayat pasera At-Tirmidzi riwayat pasera Ibnu Hibban riwayat pasera Abu Ya'la dari malafata ikuti berikut ini ada pidato Jerman bulan melolos halal kalau mereka boleh bicara kenapa kita tidak boleh bicara kalau mereka boleh mengkritik kenapa kita tidak mempertahankan apa yang kita punya menjawab kritikan mereka sebab bengal kok magi bata temu pon pernah satu ketika sahabat gak ditobar Arabu apol kompol nalikan apol kompol periksanin sarang Rasulullah ma ajlasakum tak matur we beda apa ma apol kompol nah lekas ngerti pakongan nih pakongan beda kan tayo jijitik beda apa ma olong polong dia pun nabi muya mau nyartena Araben makna pondukan apa yang melatar belakangi kalian duduk di sini jauh gelu lancung gelu tak ngerti aja apa malong podong nah ngertian ke dari itu ma jelasakum qalu mereka menjawab jelasna seteja gak ditapol kompol nabi nadzkurullah seteja naking adzikir ke Allah tetimun pada orang ngotak di masa nabi dan sahabat ada dikir yang bareng hari apa segi buru gula segi buru ngabel apa nyaman bunyi dikir engak ke Allah iya mun engak ke Allah kan dikir niki lemonono salah pon mari pon berarti dikir areng bareng beda dalilah sahih mak panas deui pon tong sabek ngadajaan dia rontau magi corona itu tong abdina pol kompol juga kanjeng Nabi menina mau ngadikir wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa fi riwayah li Tirmidzi wa manna alaina bika ini kasih bahasa gula segan kui bihi hutan dimin tapi sebentik pada suahina abdina pol kompol ari mangken Nabi semata-mata adzikir juga asyukur moji Allah polana kita kak ditu salong bolong ibadah tiring Islam cekak iman cekak Islam pon dan juga Nabi abdina asyukur karena Allah ampun aparingi nikmat dak kebetulan kaula sedaja sabab ajunan bedena ajunan
Mon beni molot apa deh? Ayo, adik kira bareng. Nyokore badan tetap iman badi Islam. Senomor telo, nyokore badan Nabi Muhammad. Mon beni molot apa nih? Bah, mak beni, pak, bada tulisan maulid. Ya tada, gak aja ki badan Nabi. Bada berkata ki, ya tada. Jaring lamba nas, mon setia aja beri lah. Mon ring membeda molot pada aing kana, pada apa kana. Apa molernya mengarang? Beku. Tapi nang ke tapi dah apa beku. Iki kan? Iya kok. Iya jujur wae. Pompong beda tuan rumah. Kayak mon setia aja ngocak ada apa reng sebereng gitu. Jak korman lebarak tombas. Gula pengarah para anganga ai pidato. Ya pacan maren tadi. Yancam ben gula maren. Apa? Kormana nyaman. Lanjut lagi. Betuka Nabi nerima jawaban boneka. Mohon salah kan sejelas kita gur. Apa kata Nabi? Qal Nabi Muhammad ajabu. Amma anni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Gula ni ka mangken entar ga zambian, benikeng gula curiga gambian. Benikeng gula ngangka sompambian, bi gula mbian isompanten benikeng karena curiga. Walakinnahu atani Jibril, kengki buru gula irabui malaikat Jibril. Fa akhbaroni, pah malaikat Jibril abri kabar ke gula. Annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Allah ni kejepon malaikat Jibril membanggakan sambian gapi di hadapan para malaikat. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun nikah atoro ashabat segi buru esena. Yulang na, mon atoro ashabat segi buru esena. Setong, adzikira bareng mulai gelak dikiran. Dua, niat nyokorin karena abe ampun betetireng Islam. Telok, niat nyokorin kalau bernikmat badan Nabi Muhammad. Berarti kalau dulu dibanggakan oleh Allah beserta malaikat, berarti majlis riyadul jannah juga dibanggakan di hadapan malaikat. Kenapa? Isinya sama. Isinya sama. Allahu akbar. Kau besalah. Sadar bon. Bon mari bon. Mayu sakita amolot paham molot. Jadi kan tinggi kan lebih dalil bon. Mulai ribarin gula pada sambian. Bok bodoh dalil anu. Apa dalil? Iya bon kiai dia molot kamu molot tak. Dah makin di dalil sambian kon. Ya hafal tak hafal ikut. Pada dalil lah bodoh. Bila ribarin ni cici bahas gitu. Dak remanya. Iya pada tak tahu. Iya kon. Lah apa tanya ke tim multimedia, tanya ke tim multimedia pas terbaik. Mon anu sambian coba langsung sambian menikah. Kening Google lagi ni Google sambian langsung klik ngangkui kalimat jalasna nadzukurullah. Kini bah keluar apa esuan gitu. Google lagi ni apa esuan gini. Google ni ka pak pinteran ban gula. Suruh nyari anak awak gendem. Suruh nyari hadis pela, suruh nyari ayat Quran pinter. Iya suruh nyari. Iya masa tak tahu deh ya. Arwah ya pada tahu yang dari panikah berarti kelakuan gulaban panjenengan mun sekalian baik ampun dibanggakan di hadapan malaikat pada remah mun 40 malam. Allahu akbar. Luar biasa sabar sih pakai tukang terbang pakai nyok sabar mak malam. Kenapa? Dibanggakan di hadapan para malaikat. Allah boleh senang warah Rabu bila sambian sabar nggak menikah. Kenapa? Berarti sambian punya alasan untuk melakukan sesuatu dan itu tidak salah dan itu ada dalilnya dan itu ada dasarnya. Hon abana apa mak tela akor sokor ingat apa nih? Maaf para bapak, para ibu, mohon maaf. Dan gulaban panjenengan tak sokor ada macam ring kelakuan paling kini yargai gara-gara tadi umat Nabi Muhammad. Berdestong hadis, berde sahabat matore nggak nikah, tore. Gula mak mikir mak muda de iya can gula. Hadis sahih rawahu Muslim. Aro'aita in shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram
walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Nabi abdi nega ento mun apa jeung tak tuman apa jangan sunnah. Bila le duhur duhur, bila le asar asar, bila le maghrib maghrib, kan cocok nih dalil. Dalil ini kan cocok. Cocok ke kita baca le para arif mirip. Tak qobliyah, tak ba'diyah, tak tahajud, tak duha. Abdi cukup ampun. Duhur duhur, asar asar, maghrib maghrib, isya isya, subuh subuh. Ampun cukup Nabi. Wasumtu Ramadan. Abdi apa asa bulan Ramadan tak tahu benambai Senin, Kamis, ayyamil bid, ada Nabi tak pernah. Wa halaltul halal. Abdi mun beda barang halal, itu arban abdi. Pacet saya lakonin barang halal. Wa haramtul haram, ai ijtanabtuhu. Abdi namun beda barang haram tanda betul tak ngalakan barang haram. Andi empak katiba nikah kanjeng Nabi adkhulul jannah bisa abdi masuk surga. Jadi tak tahu benambah ikun kop cokop wajib melalui. Qal ajawab Nabi Muhammad tegas, naam, iya masuk ke surga. Orang muda, Allahu akbar, Allahu akbar. Ser nikah, online perjuang nama serah, online perjuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjuangkan sareng Nabi Muhammad, kaula ban ajunan hadir pada Rabu. Eka ditok, setuju su hadir ici sidik ning mulai subuh lorong sampai kakak entok itu. Kita ada sing ngajuakin proposal terus dadi umat Nabi Muhammad. Ada, ning oning langsung dadi umat Nabi Muhammad. Ini amat terbesar dari Allah. Sebab dia ning luar sampai masuk ke dalam kita ada saya minta teroi betetiring Islam tapi lahir ampun betetiring Islam berarti mulai dari lahir kau lawan panjenengan ampun le beteti orang selamat sedang ajukan depan dalam pakai orang asok koran di nabi cek kuni rabu nagi Syafi'i rabu nagi Kiai sebarang Siddiq semua keluar anak pak bunga pola ni rabu nagi Kiai wala nirbuna masyayi irabuna ajunan kapi saya turaki benci Siddiq pada remah kalau ben rabu dan Nabi Muhammad pas tak bunga aba Allahu akbar dari gak ditotore boleh ben sambian kotu andi nilai tapah akatia rak para molodan dan gula ceramah ning RJ ayo bulan molot kotu andi nilai tapah ingat malam hari ingat ben malam nikah kebai persembahan Rasulullah tak dinto abdina pungan akan Nabi abdina ben malam entara maja asolawat ni kenyamana ngaturaki ke Rasulullah otaba kak dinto abdina mampu Nabi apa asa sambian kak dinto abdina Nabi persembahannya dapat ngaji Quran menurut kak dinto abdina Nabi persembahan dari pungan ajunan badak sedekah sambian babanya dan lain sebagainya sehingga ulama ada bu kullu kurbah pensapan ibadah seniat dengan polan bunga pada Nabi Muhammad ajrinya mana maulid sehingga sengarang sibtud durur panika saya maus ajunan mulai gila Al Habib Ali bin Husain Al Afshi dari madhabuna masyi saya ulang masyi kama majma'il maulid ada junggen dengan ketimbang majlis maulid majlis apa boy duk semenang ben majlis maulid sedangkan majlis kita adalah majlis maulid wa ta'lim riyadul jannah masyi kama majma'il maulid ada junggan dengan ketimbang majlis maulid pasir ada bu sekarang simtuturat mereka ki korang bunga norok riyadul jannah alhamdulillah teti ajunan para rabu usaha pacik rajana syukurah pakenceng engak panika lesoh melang apa sih tak lesoh lu jangan akan lesoh tedung lesoh apa sih tak lesoh banyak onjongan ribut di onjongan lesoh dah onjongan sekali lesoh apa ale itu lah para potong kapi tengah dung tedungan nyelem tengah ngangah pule onjongan mulu nggak makin anu asaro lesoh ini mesti tak lesoh di itunya jak lesoh jadi gak ambian merkot lesoh marin ning copok nyongok sinetron lesoh atana binian boleh lesoh aroh bina aroh ibu diro aroh bagian tim sukses aroh top ngontop apa yo jak tambo yo sampai Allah si paling raja kencer na bini Siddiq bini gula wah
sebagian peramengan termasuk swarga men yo tersehat men terlanjang omor ya pokoknya kok beri maren jadi mau tak siapa sekali niser nih niser insyaallah alhamdulillah pada terong ngaji ya kan awal top boleh niser nggak beseki nak buat namanya jadi masya Allah tekot jadi alhamdulillah kini kasih ada online insya Allah kini kenyamanan pahlawan tanpa tanda jasa berjasa di balik layar arwah abah ente gitu mon gini ka kadung deria mon kadung bahi beteria meta kak meta aja lah pun lah cak gini kasih alak komuni mulai gila aja mulai bori gini kak dah saya nikah ke gua pun apa nangka modot RJ abo sakit ya lah kita kuntang berdentang dateng ipat ompes kundi tabu mangga namun beda orang ke nangke ni kebiasaan tuan rumah kan ada bunga yang dar kini seren reng depor keruanya mana maknana kini bercabang dar kini seren reng depor lare kare atana jadi dar makna nomor 2 tina saya depor jabat ada lare kare atana apa tak iya yo tempat kata nak boleh yo tangoi ke bala ke boleh ke bayu Bon, sebuah orang nak yang gula niat mabunga beliau ni kan, okay? Thank you, Bon. Bon, kita lanjut. Nomor 2 berarabu. Mari yo tempang ning YouTube ya are orang aja. Mana potopung bos? Nomor mon ria kan dua la tobuk mon yang sakut kelu tetamu. Ya ring depor tak tetamu. Nomor 2 tawassul wasilah aina tawassalu ila Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasilah ni artian apa akabai kesamaan lebat ibadah kangkui semak dak kajunan ipon Allah keleresan malam hari manggen gak ditoh akabai kesamaan dak kajunan ipon Allah lebat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ni ke berarabu ni ke penitanian mungkin ni magela kotor nih kapi kening tak tetap penitanian mungkin sampai dari saking fanatik ke masuk akal menggagula man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah sapa orang si asace entar ka setong kenangan bian mangkat dari Pakong dari Baru dari Pasuyan dari Larangan semua abu kopi gula dari penumpungan dari Belapak mangkat ke kantor sekak di tempat tempat tensi kenangan kain toh keng ibaca na maulid agak gila ternyata kau leben panjenengan beni entar ke compon Cisiddik beni tapi hakikat tafaqat qasada raudatan min riyadil jannah hakikat gula ban sambian ni beni mangkat entar ke compon Cisiddik berarti gula ban sambian keng mangkat entar kebun-kebun na swarga bangkan tempat kadari kadika ampun lain namun Pak beri berlaku lain beri bermanggen lain bon yang kak saya makwar siapa ni napa lama pada yang kak tampe lambat tak atar itu ampun barokah bon apa mari mau aki maulid dujak dan beri astana kanjeng Nabi wasabbahat ta'am fi kaffihi wasabbaha fi kaffihi ta'am Daaran itaku kanjeng Nabi pahmajah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Daaran ngak itu itaku langsung maca tasbih dari saking mulia. Jadi napa syek talbi aki ka kanjeng Nabi pah bernilai ibadah para Arab. Al khairu kulluhu fi ta'alluqi bi Rasulillah. Seluruh kebaikan itu akan bersumber eselen ben Allah sejauh mana kedekatan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hangkana maaf ya. Cek tabeng mon orang andi mahabbah Rasulullah iporak ning dede ning cek tabeng pangkata. Cek tabeng pangkata. Cepeng nih. Jadi mon beda orang ning dalam ati na beda mahabbah Rasulullah luar biasa. Pangkatan ning cek tabeng. Cemeng.
Jadi mun gule ban sambian hadir ke kak dito bah beda rasa mahabbah ke Rasulullah, mangke ora beda mahabbah ke Rasulullah ning dalam atena sambian. King diri cinta ke Rasulullah, tandi tujuan lain. King diri cinta ke Rasulullah, hadir ke tempat kak dito. Jak tabang ku laku mbiane swargana. Habib Abdul Qadir bil Faqih, Darul Hadis, seorang muhaddis dari Debu. La tamassun nar jilda man kana fi qalbihi hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira nyeti ngapoin neraka dek kakolen orang si atena beda rasa cinta dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulun nar man kana fi qalbihi hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira masuk ke neraka atena orang segi andi cinta dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pas dipupuk cinta selama 40 malam kita selamat lah, selamat para salamat. Allah makan solawat dia magi beda demak dah lebur ni. Beda demak boleh tu lebur. Ngaki buru taput terbangin lebur. Tak terbangin lebur. Madaih. Engki madaih pane kapan Rabu nyanyi aki lebur. Padang nang elak cabe catat tu. La tak kuna kebi suaran ku niki dingga kopek. Lemah lebur. Pokon mun solawat ni. Luar biasa. Anak apa mak luar biasa. Ya jaring Allah dan malaikat sampai mangkena solawat. Isa guambu deh. Jaring kalimat dengan kui fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Iya ni kak iya mudhara'ah. Pasti fi'il mudhari. Kak dito jai para ulama ya dulu ala dawami wal istimrar, menunjukkan selalu berkelanjutan, tidak selesai sampai saat ini Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetibon zambian bah baca solawat ke Kanjeng Nabi, lebur baca solawat ke Kanjeng Nabi, berarti asampung solawat zambian sarang solawat Allah, asampung solawat zambian ban solawat malaikat. Bila la sampungan gak ditolak depak debuna Kak dinto berarabu pas sampai depak dekat Gusti Kanjeng Nabi, rohani na depak dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sengambek aku laku tak ada lain angin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah luar biasa. Mangkana mon beda giai sampai ada bu, mon troso kia molot kan sampai beda sejenik aku. Bak wongku kan. Gi burung ngiding bener mah. Nggi giai kan bading giai. Engki mon troso kia molot. Dari fanatik ke molot panik sampai keruaning berjanji guru saya bangos berjanji maulidud dibai walau anna amilna kulla hainin li ahmad maulidan qad kana wajib cek saking engko are bahagia bae molotan ben bekto monde kan ben malam ben bekto ke ben menit lah bah molot tak buambu hakikat wajib keng beni wajib syar'i tapi wajib secara perasaan bunga polan beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawazilah apa boleh pahitaman cuci napa oleh mungkin cuci koni kebeserta keluarga besar kok amolot malarmu keselamat foto terketiring mulja usaha tersuksesa terjawaki di musibah cek online aja cek sorode iya lah mulai gelar apa sebut aja deh debun gitu tak ada deh dan bakun gancam macam loh. Kek basamian bah ngocak, bodoh rumah Allah ya cok orang cek bunyian sampai halo, halo, beda debu mak, beda debu, baen kapi kau debu Allah, baen kapi setunya di pah entar kang kok, pah baen minta kapi kerana baen permintaan saya macam, baen jadi makilah pah hibrid ina kapi baen kok, baen jadi tangkat tang di andi re, pada baen nyelupakin kerihin ke dalam tasik, seret kanaka tak luang tang tasik je. Satunya kak benih seriatul jannah satunya jadi orang satunya wah minta kapi diberi kapi ban Allah Ta'ala ni di andin Allah ni kepada Rabu tak luang sekali pada ban geriki pemasok ke tasik cak geriki pemasok ke tasik yang kak ya doa kan ni leras lagi apa yang dia dah apa tu jok ring tasik bayi ibu wangi celatong du puso celatong du puso tohirun betohirun suci menyucikan tak berpengaruh apa aing ngebunya kak aing ngebunya dolem tak bisa kan dolem tak bisa keng bina kan ngut depan ibu oba dalamnya lautan bisa diterka tapi dalamnya hati tidak bisa diterka. Allah ya Allah
semongko. Jejak molotan kan musim semangka. Burlebur dari bulan apa mak ngunya semongko tarik keng teroknya apa sini gini ini kan burlebur nah lemon tak siapa sekali gitu nih kan mon sewatu kan ki buru lah kosok kau tu siapa kapi binian lemah siapa kan senikah kau tu siapa kapi anapa orang ngapi datu ni kau tu dialog karena Allah tibi mon abu debu dalam Al-Quran dialog aro'aita alladhi yukadzibu biddi adakah kau tidak tahu dialog afala ta'qilu dialog maka gula mau nabi datu kau tu ada dialog kak enggak Habib pas dialog beda pertanyaan pas beri hadiah orang sebarang guru dialog guru oke gula konceng boleh surban boleh aku berpikirnya surban namun surban ni kau aman dalam gelu bon kita lanjut lagi lanjut bon gula banjenengan enggak ditawar Arabu mungkin awasilah berarti wasilah al-wasilatul udma iki gak ditu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ada pertanyaan sini kakak. Jepon syafaat Nabi Muhammad mau itunya tak ada ke muslim kuning akhirat. Engki. Dalilnya iya memang. Kengan apa ke muslim mau baca sholawat majik bunyaan barokan. Engki. Karena Nabi Muhammad sampai semangkin ning dalam al-asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa Nabi Muhammad sampai semangkin Nabi Muhammad kan yastaghfiru lil ummah fi barzakhatin Nabi Muhammad tak bu ambu minta aki seporan umat ning alam barzakh wal istighfaru doa dining istighfar Nabi Muhammad minangka pernyoonan gak kui umat wal ummatu yantafi'u bih ban umat bisa mengambil manfaat dari doa Nabi Muhammad maka kita hanya sama syafaat mending itunya pokon mulai talbi aki ke Nabi Muhammad leja legulaku aki pakun bunyaan tak hajat apa mau Nabi Adam lah Nabi Adam pas ada bu sini kan wa as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali abdina kalaban hakka Nabi Muhammad kalaban hakka Muhammad nyoon ka ajunan sobong sa iso na boleh kecuali ajunan nyapor abdina bereksani ban Allah mi nyapon Muhammad tahu di dimma ban jadi kita lahir gitu. Coba debu Nabi Adam bin Hawa, leput nyebut Nabi Muhammad. Wah debu Nabi Adam. Abdina kun ijabta sarang ajunan bisa dicek dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kun nga tahu abdina. Melapah ngabos pampang aros cek rajuna. Apa budak tulisan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdin bandi keyakinan. Tak kira apa bolong ja jamari ben asmana Allah kecuali rekeng ring mulja. Mangkan gula yakin ketika Muhammad di kereng mulja kan minta bihaki Muhammadin gula ikut debu Nabi Adam pahadabu Allah iya bener walaulahu lama khalaqtuka jak saking benih karena Muhammad kok tak kira kebaikan aja dem mangkan Nabi Adam nalikan ipreksani ajunan gak lima sepo sarang Nabi Muhammad mon murah tuan engko mon murah maaf mun ngadeen engkau king mun sepon Nabi Muhammad anapa karena ternyata Nabi Muhammad gak dito menjadi cikal bakal bedena alam semesta raya termasuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam sejaipun malaikat Jibril iperiksanin ning fawaidul mukhtar kamu umru ke ya Jibril ajunan umur senapa malaikat Jibril malaikat Jibril tanya ke umur sering Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu jawab sini ke serang malaikat Jibril. Ma'adri kama umri ya Rasulullah. Abdina tak uning umur senapa? Tak umur senapa? Illa anni ru'aitu najman. Qad tala'a ba'da sab'ina alfa sana marratan. Abdina kun uning bedu bintang ke teraan Nabi. Kak dinto nyuk bula ben saben 70.000 tahun. Yulangna ben saben 70.000 tahun. Abdina ampun kejapok 70.000 kali. Jadi bintang gentok kalau warah 70.000 tahun malaikat Jibril waktu gentok lah kajapok 70.000 kali 70.000 kali 70.000 4 miliar 900 mak tahu engkau lah mari mitong jadi umur malaikat Jibril waktu gini umur 4 miliar 900 Allah mak jeng lanceng deh
Sampai mangken kita set bah umur berapa yuk. Nah, pas melipah Nabi Muhammad bahadabu. Atadri mandalikan najm. Ajunan oning pasir bintang kasa. Punten tidak tak oning Nabi. Ana dalikan najm. Bintang kini ke gula. Annura gula. Jadi annura gula bapadang ben saben 70.000 tahun. Mbian dah jepok 70 kali, 70.000 kali. Berarti ngadeen Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad ketimpang malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ini kakak bisa tuh jawab nih termasuk Siddiq panika tuan rumah sesemangkin ngurusi ajunan aring paring ajunan ke Syafiq guru kaula ajunan si membimbing kaula ajunan berarti seteja nak adito termasuk ajunan si hadir ka adinto keng melo tampesna nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terbarokah. Terbarokah. Pak Komandan terbarokah. Alhamdulillah mak bade polisi libur ke salawat. Mon benih soalnya buat mon benih pak polisi ini keterparing nomor je sampean mana? Iya mali yang po lepnya lep tak kempel lo dek jari yang po. Gula oning patodus polisi bilan. Oh iya pak, pedang aki pak gula cerita pak. Gula oning patodus polisi. Nang ada. Cek suudon nan. Gula oning patodus polisi pak. Gula keoncengan ketancu. Judul tancu. Ternyata apa tepak kapore. Tepak kapore. Kento gula pah entar ka kelebun tancu. Pasan neraki babin kamtipmas. Esoro ben Pak Kapolres Pak Polsek tok ini Pak Bambang nambah. Itu antarkan ke muslim ndak tahu. Gawat yang terakhir polisi itu. Keng beni numpak mobil loh. Sebenarnya motor jalan tol ngantol. Mon mangken kan lah nyaman bon. Tanjung pore timur nyaman bon. Motor di gula polisi ini saya netenin anu gula agunjing sih mata minum sekali polisi dia nang dopak ke lokasi gula lesok polisi aniki ya niki pak niki deur pak niki deur pak niki mata deur saboran na abdi napasek haram pada ben tapor kelap bangkok tukang pidato tak apa saja kan apa polisi lip nyalip tak ngebel ke dari kan gue lemah gini kah taring nyalip tak ngebel nih kagak gula nih kak istiqomah pun berderiyadul jannah hadir tak le nyalip tak ngebel kagak muslim taring gun berocar caca mulu buktinya tak ada saya ngambil mau masuk kayak ngai gula pas dibudin sana ada pak ka tempat pak Kelibun Harun bilang tajuk ada pak Kelibun Harun adzan maghrib cok lesu gula adzan maghrib pak ngereng pak sapu kan pak tak bakun minum air seret mari pun ngereng pun mina biasa sholat pak pangkat bah tapu kambil abdina tak bisa buka ke muslim bu riya boleh jangan bah derem mama dekik bina bilas tarang isya pasan misan gak dintu abdina kun ada sekoni asal dan bah gian dulu gula tanya kamu Senin Kemis pak mungkin benih Senin benih Kemis apa sembian abdina saya apa mulai dari SMP dia tahun nih gini bude gak sama polisi gini gak pakai tahun nih bude asal apa mulai SMP aduh hari yang bergulak mulai dari SMP sampai jadi polisi apa saya insya Allah sampai makin tak kira ambu gini gula benemian si akhir dari teh hari kota bengan mau ngerasa fit aku kening tolak hari termasuk ada salah lah tak apa sakona kok kering apa apa sapu kan deh Senin Kemis gila ban anjan malaikat jambah 4 tapor jolon ke dari salah ada apa sabarana bu baki ngedengan kering apa mangga mana ada bu tak langkong debu dengan kanjeng Nabi anapa orang si Odi ning akhir zaman termasuk mungkin akhir pun di akhir pun lagi anapa orang si Odi ning akhir zaman secek sekan neku agama na ibri kenjeran sekat para sahabat anapa ngambian ning mangken kenjeran rajaan anapa pula wadzalika liqillatil awan wa kasratil adad karena kanjana zakoni saya nyai je benyak demawan makna monon nar kadul jana beda apa itu midle pen malam jadi beda remba benda sapi beda apa ni je pola langsung deh yo pola langsung doki ambian jadi ngidi ngaki torot ambian pun seken oleh ganjaran seket sahabat raja nih mana mangkana
Baca sekena. Kau mulai baca cet lebeda panah kada nikah. Tak ada sekali maju makan bismillah. Yang bini aneh ke gule mak kasambo mak bojeng ben yo. Lebur yo. Jangan numpak pickup terasa Alphard. Mak bisa pickup terasa Alphard. Kira kerja saya mau tamu yang cek nyaman dari. Gula mobil budi je mak cek sanyak mau tamu yang cek nyaman. Ya Allah jangan gula tersehat bu ibu jangan gula. Papa mama aduh ya Allah. Ya mau pick up apa? Ya senang nih. Pakai pasikat malam aja. Betul bang muak tempuk. Bemaga boleh ke boy. Apa ini mah pada malam muak tempuk marah. Apa muak majlis dia. Muak anggota majlis dia. Wah selalu barokah. Kap mau ki bojol. Ya mak pada jizina ni bapa. Ki bojol. Paju tojo guru, pir sopir si beri luar guru juk tojo guru beni tojo kadang pakai masuk sopir. Nur asal awat kadang. Dari ini ketuk tularnya mana? Manggan mon orang bahalong bolong kada nikah, pak ikutnya humul julasa ya la yashqa bihim jalisuhum. Ariyah orang along bolong si tak kira celaka si apolong sahabat baik. Ma celaka aja leng pada nur asal awat. Cuma ke luar guru dan sekejap bah masuk. Marhaban kan? Ayo masuk. Masuk. Nur lagi kio leong kos. Si are guru aku ngingi ngaki gula pidato guru boleh ki oleh ilmu Allah senang gi senang keng pokokon bila mole bu halo ambian bila mole oleh nasiriyadul jannah cepa elang takok kare kokosa dari menjara nak ya ini ngaki ning tas pick up robok ning da yebuk ben tahu saya tuju jada apa yang kui kapi mata kare takut ada yang tahu cik Andi ya raja pesen biru yuk arolen majlis sembiar seding sini ke sini mulai ke seding sini ke lober yuk bagi ke sendi emas jadi faham dua cereng saya nggak tepak ke di TV saya Allah, mau lagi nentang, esep mau lagi, esep, mulai kemarin esep lagi, tak kira pada bentar, madu mata esep aja rokok. Kau besar ya macam itu. Pagi pada kopi no, wah ajuruk kong mana. Allah, pokoknya jak main adom, neng, tedung bang, tedung persiapan tahajud dikian. Kon, terakhir. Ojang je zaman lang petang ojang kan cok yang lampu narak terang apa yang jadi kir ke lampu dia mana lampu coba oleh kan dia orang jalan pakai dah lampu nak pakai dah pun dia kan pede manis apa dong dari situ ya mentah dalam TV je bini tak norong kibur le norong alam ke motor kau sakit kan sakit anu bini kula ni kipakun rastari operasi kata kipakun bila la komat tak bisa ibu cak le janjian ban kan kan kibur mayu mon tahun ning sakit mendadak eki nisal di ning tong cicit kali reka gula ya mentah sampai ke aja itu pak ngidek apa ni marah tore gula masih serius qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mulai diki dari mana orang gitu aduh tahu aku lemon masih ya jangan ngerti tak ngerti ya kan sampai aja ini tidak masalah coba gue lagi pakon kanjeng Nabi mun pak medepak panika yassira wala tu'assira basyira wala tunaffira pagempang je barepot orang beri bunga je kok takok Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud kurulang keras guru Nabi datu pahipang lo Habib Hashim tanyakin lah kami bunur gini ma oning mana dia sebut beri Roma sekut ke jempol ke beliau ni teman akrab keng gula takok kuran Habib harus menghormat keng mun secara rohani gula bila ke Probolinggo pangecek majelisnya eki ngambong ake tore ngambong baju
Ngari-barin gula ngisi Syubbanul Muslimin, Majelis Maulid Syubbanul Muslimin, Amilatah gula ngisi dari Bandung, Habib Ali Al-Kaf. Ngampung ke Muslim, mireng. Dari mana pun, gula di dalam boy kiri. Serius gula mau pidato, keras. Yang Habib Hashim Banyuwangi Wahda Bu Ustaz, kan mohon Habib ini pada Ustaz wajah Ustaz. Kalau ceramah jangan begitu. Orang itu berangkat dari rumahnya sudah segudang masalah. Otang atau karbon laki atau karbon bini, do pak kamu ngajian jadi kiri kerujan bela aja dong. Jadi beri kabar bagus. Ini kakek epakon Nabi Muhammad Basyira wala dunafira. Beri kabar baik cek kok kota kok. Ini kamu baik kota kok neraka menolong ini. Sobun lain sampian mau lakukan ini kan neraka. Guru iba bapak ngocak sanisan. Paham. Engki, wan. Terakhir tabarruk. Gula ajar ya Nabi Muhammad seyemban sosoyen sarang Halimatus Sa'diyah. Hubungaki ban majlisnya. Halimatus Sa'diyah nika anapa mak yati ni ban Allah mendidik Nabi Muhammad, nyosoy Nabi Muhammad. Karena Halimah nika dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad nika daerah pegunungan. Caipon ulama Nabi Muhammad esabak ke Halimatus Sa'diyah makle badi pegunungan. Mun badi pegunungan bahasanya terjaga. Mun ningkot ta bahasa salbut. Ambian bahasa Arab magening Mekah Madinah bahasa Arab aper. Isdawar le edim bade bahasa Arab ngangkui lemon. Burtukolada istibuka pangoja burtukol le is tak tahu jadi ke burtukol pangoja pait itu ting apa ceruk itu tim bang ojang lemon ini maaf pada bahasa Arab lemon ternyata salbut ampun meningi ibu kota tapi meningi pedalaman gagak. Jadi Nabi Muhammad bahasanya terjaga, perbahasan terjaga, fusha baik magi Madura baik meningi kota bahasa Madura apa situ dah masih ini pada bahasa situ beda jangan Madura situ sarimnya dari ejaan yang disempurnakan sampai tak sempurna. Engki, situ udah masih itu. Mau salbut Arab masuk, kadang benih bahasa Arab, Arab aki. Nampak apa sih? Bidari adara. Kamu sih beda bahasa Madura saja alusa. Pegunungan, Sumenep, Demabu. Coba ambian congo mon Demabu mau beda mantan congo emsina. Boleh tidak tak ngerti. Abdina minangka parenteng tengka kunci sinal parenteng tengka minangka jet mika wah apa jet mika gule saya ngerti yang bolan beda musle adnan orang kok ya pada gule yonceng pondok kecil dalam bagi bayan bangun kecil Pak MC dengan kui bahasa Mandarin herbanjan gula ada mereka matur boleh ke kiai kata ibu apa kemarin si ongga lenang releh jadi kita kok pada tak ngerti le wak bodoh nyebut nyaman gula orang berengking kok dia yolo kerecan gula ya pak paneng nang oh yolo kongko jan gula kan yang penting lebih ada muslim lah mangkan mau jadi orang ajar bahasa Inggris bahasa Mandarin dia ngode di gini ajar bahasa Inggris wah bahasa Mandarin kota kira itanya akibat malaikat iya siapa tidak tahu keng dek budi panik kepada Arabu keng ain tekuk nih dek budi nih ekonomi itu akan dikuasai oleh Cina ini kemudian rotorot pada Arabu ring Madura akan menjadi penonton bukan jadi pemain paham. Jadi mondrek Islam ngerti bahasa Inggris, ngerti bahasa Cina, ku akan menjadi pemain. Dari mau pemain, menghidupi. Pahning ekonomi juga menjadi pemain. Tak ya atur aja pak, jelas. Bitter jadi memberi bitter. Nomor 2 Halimatus Sa'diyah kan tu yati di benar Allah karena Halimatus Sa'diyah ini miskin. Aing so naga dito tak pati keluar. Kan badan Nabi Muhammad patris. Ambik sebiasa tak abudu soki gara-gara Nabi Muhammad keng hebat Nabi Muhammad napa bila lebagin Nabi Muhammad netek nih kayak nih daerah kak dito nyesep kak dito nih daerah kak dito
sesetong na iba kia ka sakanan Nabi Muhammad tak kasokat anapa polan sekanan keduk na tretan sosok na padahal ki beji are saya tak anda ngalak hak tretan ki beji deka leng seti anda deplok nin tretan petompes mana beda tu tahu mas rela contoh boleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sejarah bila bulan Ramadan para Rabu so ya tanda bajir keng bila maghrib pah nangis para Rabu pah minta so pah buka are berarti siapa semula ki bajir jak mundeng mekasan sabasaan bahke wah teng etek waning terminal laju Allah detek temu umurah keng gula tak wakil tan karena guru beni manusia mon manusia nih kak dari koncon cetak sampai koncon soko padang ada ya ada manusia kapten keng mon tindatin kadang gur padang sokona kadang gur padang cetakah kadang gur padang tabun ibu sabu zaki gur padang sokona jadi gue lepas tak pekel ya jak reng beni reng ruang tindatin dan awan ruang tembang bah pekel gue nambah sakit tabuk tak ngamak nanengan gini ke boy yang gini punten keng tigal teroleh hidayah laku ya kula ban sampean terki pakun basakana iman bal Islam min Nabi Halimatus Sa'diyah beda barokah nampanin Nabi Muhammad dari masjid Siddiq dari masjid nang ke 40 malam dari masjid hadir 40 malam tempat berkali barokah apa barokah itu jundun khafiyun yursiluhallahu liman yasha'u min ibadih pasukan perang yang tidak terlihat oleh mata yang dikirimkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah fahin halat fil mal aksarutku mun barokah cekak ke artah tuku aksarutku jangan berkembang tuku wa in halat fil walad bila barokah cekak ke anak aslahatku pamaleren anan ambu bakal teti orang mulja wa in halat fil umur ammarathu bila cekak dia ke umur ipa barokah ban Allah maka tolong aisy 200 tahun, aisy 400 tahun, aisy 500 tahun. Malar muka terbarokah. Allahu Akbar. Ha? Mate kapi bakar bi tibian. Jo hela pong kuma kain tong re. Para kajagulan ni ka. Okey. Dan muka termanfaat dah. Dan muka terbarokah. Barokah setiap jenis ka. Panapan barokah, toboto na barokah, kapi barokah, cucu na barokah, barokah kapi. Insya Allah karena ampon etalpi akidah kakuste kanjeng Nabi. Sekali dito, komentar, mohon maaf, ki banyak riyadul jannah ki. Ya jin, aku laku, entar ke riyadul jannah. Sekali dito para Rabu, saborane ki, habis ampon kiai, thank you ki, habis ampon. Abu sejak ki patai pemuli engkau. Ayo hari ya boleh. Sekali itu memotor, orang berlangkong nyon saborang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.